good. Rebound by number 11. Intercepted by number 8. Pero nakuha yung number 12. Ito, Oderte. Behind the back pass. Number 12. Wala. Rebound nyo. Ako, Oderte. Oderte. Pass to number 5. Side step. Back shot. Malakas. Sabi ko number 17. 77 pala. Pass to number 23. 23. Setting up a play. Pass kay Idol. Hermanes for 3. Wala. Rebound by number 6. Pass to number 12. Silvio. Pass to Oderte. Pass to Castro. Rebound by number 8. Behind the back 8. Pass to number 23. Number 23. Number 23. Hinaras. Number 12. Muntik na ma-intercept. Pero sa kanya pa rin. Kinabot. Wala. May iwanan. Number 18. Yan. Nabatas para intercepted. Nakuha din ng Castro. Castro nagmamadali. Pass to Oderte. Oderte. Side stepping. Pass to number 55. Angat. Wala. Rebound by number 77. Number 77. Malikabok. 77. Back to Idol. Hermanes. Hermanes. Open for 3. No good. In and out. Rebound by number 5. Pass to Oderte. Side stepping by number 17. Oderte. Oderte pa rin. Oderte pa rin. Oderte pa rin. Masyadong madalas daw. No look pass. But intercepted. And the ball goes to Halas. 16 seconds to shoot. 77. Pato. Hermanes. Set power play. Ball pass to number 23. Number 23 opens for 3. Masyadong malagas. Rebound ni number 5. Naniga. Pass to Oderte. Oderte. Sino? Tutu. Ang score natin. Oderte. Side stepping. Pass to Alangat. Nadulas. Pero okay lang. Back to Silvio. Back to Castro. 3 kills for 3. Masyadong malakas. Rebound number 77. But out of bounds. The ball goes to from 8 years. 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. Ayan. No good pa rin. Rebound for number 8. Number 8. Number 8. Pinasa mo ko number 5. Nagkamadali. Nagkamadali. Masyadong malakas. 7 minutes and 13. Hindi kami nung una, gagi. 0-2. Hirap. Silvio. Idol Silvio. Binababa ang bola. Nagkamadali. Nagkamadali. In and out. Pass to. Ba? O wala. Rebound by number 8. Number 8. Number 8. Nagkamadali. Number 8. Pass to number 83. All along. Wala. Too short. Rebound. Nagawa. Sino nakakuha? Odette. Nagawa. Pero nagawa. Nagawa po ni number 5. Talabag! For 3! Grabe. Palaban ang palas. So natin 3-2. Ang 3 points pa na yan. Silvio. Silvio. Intercepted. Nakuha. Nagagawa. Nakuha ni number 8. Number 8. Cross pass to number 5. Talabag. Talabag. Pass to top 23. Bank shot. Skill. 5-2 ang ating score. 6 minutes and 37 seconds in favor of Palas. Oderte. To Castro. Castro. Push up. No good. Rebound by Langat. Intercepted. Rebound number 23. Number 23. Grabe naman sa dribble yun. Parang PBA, NBA yan. Number 22. Sumasep. Bumaba. Push up jumper. Wala. Bitin. Rebound by number 5. Pass to Ogba. Ogba. Ito na. Oderte. Oderte. Side step. Masyadong malakas. Nagagawa. Nakuha ni Langat. Back stop. Wala. Rebound number 23. Ito na. Nagagawa. Out of bounds. And the ball goes to Robin Cruz. 10 to shoot po. 10 to shoot. Pass to Castro. Castro. Takpok pa. Wala. Rebound by number 8. Number 8. Number 8 pa din. Side step in. Number 8. Right. Side step shot. Intercept. Nakuha niya number 7. Block by Okpa. Hindi daw may pwede yung mga ganyan tira-tira sa harapan ko. Uy. 10 to shoot. 15 to shoot pala. Sorry. 77. Pass to Idol Hermanes. Back to number 23. Kamongay. Kamongay. Pit pass. Block by number 5. Aningat. Ito na namamadali. Namamadali. Aningat. Intercepted. Nakuha po ni number 5. Talabag. Ready sa change back po ha. Talabag to 23. Kamongay. 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 Block pa rin by Castro. Rebound by number 5. Okay, hindi pwede mga isi-isi sa tao. Ito na, Oderte, nagmamadali. Behind back to Silvio, back to Castro. Wala. Nakuha pa ni Silvio. 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 Bugla. Muntik na. Silvio pa rin. Silvio pa rin. Silvio pa rin pumasok. Cutter sa contact. Number. Who's called red?
Ayan, maramdaman mo madulas. Ito na. Only 36 seconds, right po ang ating score. Pusap cover, ang baby, wala rin kung kanino. Nakuha pa, nakuha pa yung MVP. Nakuha pa yung MVP, paso 77, Flores, paso, number 4, lays up. Masyado malakas. Iba pa yung number 28, nakuha ni Kubaco. Ay, ni Kubaco, Flores, paso Castro. Castro, alalo. Golo, 3-1-5, 17 on the head. Back out of bounds. Ano mo? Palas. Ay, pass number 4. Intercepted by Castro. Long call for Duterte. Duterte versus Rodriguez. One-on-one. Duterte, Nico. Pass mo from Paco. Yung shot. Easy 2 points for number 13. Paco. Ito na po, former MVP Jimenez. Antonio Ang. Nalong Castro sa Buhalas. Papa Enriquez for 3! No good. Rebound by Kubaco. Number 28. Nagkamadali. Kubaco. Pasok natin Kubaco. Enriquez for 3. No good. Rebound by Kubaco po rin. Number 20. Odeherte. Sa isa. Pag Kubaco. Pagka sa Kubaco. Humingi down. Stagret. Number 3. Sa Odeherte. Kasi naka-computer na naman ako, bago rin pinalaro ko eh. Grabe. 77. Parang finals na. 3 minutes and 30 seconds. 5 and 4. Masyado na mahirap ang score ngayon. Madulas ang court. Second throw. It's good. Eka na, Idol Rodriguez. Number 16, pass to Idol. Rodriguez for 3. Ito na. Wala pa rin. Nariban po ni Kubaco. Balongan para sa Castro. Nagmamadali. All alone. Lays up. Easy 2 points for number Castro. Number 6 Castro. Eto na. Magalimpang wala. Sino nakakuha? Wala, ito pa rin. Nakuha pa rin. Kubaco. Piki Kubaco. Lays up. Kasete. Rico Perez. Eto na po, former MTV. Kumet! Tugas mo to! No good. Rico by Castro. Castro pa rin. Pass it down. Ito na po play. Nagsiset ng play. Okay, pass. Pass to the left. Lolo pass to Kubaco big. Back to Paso. Lakers for 3. No good. Rebound by. Ito. Number 4. Talagang bay ba? Talagang bay. Number 4. Lakers for 2. Too short. Saved by Flores. Manampiak. Score natin. 5-7. 2 minutes and 18 seconds. Ito na. Another pass. Kasi left from sa camper. Masyado malakas yung by Flores. Flores. Pass to number 18. Enriquez. Lakers for 3. No good. In and out. Rebound by Wu. Nagkatapikan. And the ball goes to Prometheus. Masyadong dikit ang laban, mahigpit. Ayaw magpa-score ng bawat kupunan. 5-7 ang score natin. Number 28. Kubaco, tumikit ng 3. No, too short. Rebound by Enriquez. Number 18. Enriquez sa kamadali. Drive cross, dribbling. Number 97 Castro. Castro, pinasa kay Kubaco. Kubaco, step. Left-handed, wala. Rebound by number 4. Number 4, nagkamadali pa rin. Number 4, akin to. Take pala. Dribbling. Pass to Odeherte. Pinasa sa kampe. Eto na, number 17, Odeherte. Kubaco. Pusat cover. And 2 points made by Kubaco. 5. Intercepted. Nakuha ni Kubaco. Eto na. Kubaco, pass to Odeherte. Pangsaan. Masyado malakas. Puro pa rin by Kubaco. Anthony, wala. Sinawa. Kuha by number 18 Enriquez. Pass to number 4. Number 4. Tigers for 3 point. Wala. Rebound by Kubaco. Kubaco. Pass to Odeherte. Odeherte lays up. Pasok. Pumasok din. Ito na. Hermanes. 41 seconds. 5 and 11. In favor of Prometheus. Hermanes Tigers for 3. Wala. Kuha by sa Kubaco. Pass to Sa buhay niya ito. Odeherte sa step. Lumayas. Easy 2 points by Odeherte. Flores.
Former MVP Kume! Easy 2 points by Antonio A. Videoan yan ah. 10 seconds. Nag-aiso, Kubaku. Aiso kay Kume, iniwan, nila-isa. Easy basket. Grabe naman yun. Binato, hinangis. Sino nakakuha? Wala. And the first. Cluster. 15. Enriquez, pass to Talabang. Back to Enriquez. Enriquez, pass to number 4. Side step. Inside. No good. Rebound by sino? Sino nakakuha? Rebound by Nevera. Nevera. Pass to Enriquez. Wala long! Easy 2 points by Idol Enriquez. Ito na, Silvio. Synergy. 9 minutes. Sergi, Sergi. Laman ng ani. Ang promiti. Silvio. Silvio, pass. Okpa. Rising. Usap. Pass. Ito siya. Nakuha niya ang promiti. Nawala. Muntik na. Nakuha ni Talabag. Talabag. Pass to number 8. Easy 2 points. Kubaku. Setting up the play. Pagpumalingan. Back to Okpa. Biggest first 2. Masyado malakas. Rebound by Nidera. Number 8. Pass to number 18. Enriquez. Nagmamadali. Enriquez pa rin. Enriquez. Pass to number 4. All along for 23. Enriquez for 3. In and out. Wala. Rebound by Nino. Sayang. Nakuha ni Nivera. Pero out of bounds. Kubaku. Pinato. Kiangat. Wala. Nakuha ni Aningan. Aningan pa rin. Rising. Ito sa iyo. Number 23. Number 23. Number 18 pa rin. Pass to number 4. Number 4. Back to Nivera. Muntik na mawala. Pinato. Intercept. And the ball goes to Palace. 18 seconds. 8 minutes and 36 seconds. Apat na lang ang lamang. Warning number 4 for playing po na may anting-anting. Wow! What a back! But there's a contact committed on number 30. Kubaku. Impasse, intercepted. Nakuha pa ni number 1. Ito, Kubaku. Pass to number 28. Kubaku. Pass to Okpa. Okpa pa rin. Pass to Aningan. Biggest for 3. Masyado malakas. Nakuha si Kamali. Grabe naman yun. Naribama sa Pedro Watt. Enriquez. Pass to number 4. Biggest for 2. Ito na po. Intercepted. Come on, Enriquez. Enriquez pa rin. Pinagalitin mo si Silvio. Kinuha ni Silvio. Pass to number 23. Intercepted by Kubaku. Kubaku first number 23. Let's up. Easy 2 points. Level 19. Hindi ko na Prometheus. Nevera. Pass to Kalamang. Kamungay pala. Kamungay. Behind back. Pass to Enriquez. Fakes. Pass to Talabag. Enriquez for 3. No good. Driven by number 11 Okpa. Pass to Kubaku. Dalawang court. Pass to Aningan. Paulalong. Nice up. Grabe naman. Delay na committee. Time out. Balas. Huwag na ako. Mag-alala ako. Baltasar. Vera. Wala na rin. Okpa. Vera. Pass to Enriquez. Stop points by Enriquez. Pass to. Hey, libre lalim. Pass to. Grabe. Si 2 points. Meron ba? Lipat na lang yun. Wala. Kamungay. Pero nakariyak ba? Oli, Waud. Masyadong malakas ang prasa. Sabi niya sa doktor eh. Naabot ka lang.
Bakit? Sa... Uy, nasa pa ulit. Ba? Wala na, wali, tanda. 2 days, tanda. Take na biya. Still, hindi ko ba ako? Papasabi. Ay, papasabi. Pinapon. Pagkasap. Sap. Easy 2 points. Hernandez, tumira. Wala, nakawi. Bakit? Malakas naman ang pasa. Pwede na kayo magsaban. Wala tayo di 5-25. Enriquez, tumira. 3 points. By Enriquez. Ano ba? Yeah. Sila Junior na bahan natin. Hindi kasi naglaro dati, tangin na ba eh. Ayaw nga pala. Bakit tumira? Wala. Wala. Pastor, tumira. Sila Junior kalaban, di ka naglaro nun. Points. By Rivera. Hindi, gabi naglalaro kami nun eh. Wala. Diba naglalaro mo namin na may trophy, tapos like, kami sa atin lang. Mares, tumira. Wala. Nakawali. Ako. Nasa. Ang lakas na naman. Pag-ilag yung malakas na yun. Subtitle. Pasok, labas. Pasto, Baltasar. Foul. Castro, foul. Hello, Petro. Baltasar. Sablay. Wala pa rin. Hindi na sugag. Ay, pressure. Nice. Enriquez, tumira. Wala, nawali Baltasar. Nawali, Enriquez. Pasto, Flores, wala. Nakakawali. Berto. Yeah. Enriquez. Pasto, Flores, nagtangka na. Sakit, nakuha pa rin ni Enriquez. Ayun, to shoot. Ni Castro, bago, punasa na dito. East to first, time out. Time out po tayo. Pagkana. Pinasa kay Enriquez. Mira. Tapos, nakuha ni Alingat. Alingat, pinasa ka naman. 2 points. Isang foul. Tapahan. Pasok. Hernandez.
10 to shoot. Wala, lawan ni Castro. Yes. Nasa, malakas. Tumira sa 3, wala pa rin. Nakuha ni Castro. 1 minute and 40 seconds. Marcos. Vigas, Pastoriales. Tumira. 3 points. 1 minute and 23 seconds na lang. Tumira. Tumira. Wala. Wala. Pamilip na po ang oras natin. Tumira sa 3, wala na ako ni Castro. There's 3, wala na ako ni Vigas. Baltasar, nagtawag pa. Traveling ka doon. 35 seconds. 25 seconds. Ano yung ingat nila? Wala. 14 seconds. 7. 10 seconds. Wala. Extra points. 5. Basket. 3 points. 10 ang lamang ng Prometheus. Nadulas talaga, hindi ko makakit. Nadulas talaga, hindi ko makakit talaga. Ano yung tantan? Ay, bakit pala? Basta yung bote? Ay, pushot? Ay. Ay, supply na ako ni. Iba yun? Gary Roll. Talabak pala yung tingin ko. Talabak. JR Tumira. 3 points. Number 3. Baltasar. 2 points. Silvio. Pass to Berte. Berte. Sip. Shot good. Pass ko yung nabitawan. Lumasag sa ilalim. Libre. Pass to. Baltasar, wala. Wala ni Castro. Sinasakay. Pabilisan, pabilisan. Mas mabilis na Duarte. Lakas. Oli, kanan. Kala mo kapatid eh. Gusto niyo Vera? Wala na ako ni Rabanan. Sinira niya rin. Wala pa rin. Kawan ka na ba? Hindi ka pa. Kawan. Nangyari. Well, nag-i-state ka. Tuba o pasok ba? Silvio, Castro. Ano ko iPhone ko? Wala. Ako ni? Castro kanan. Tumigay. Nadulas. Ano na pala?
Tayo naman pumasok. Sabret, sabret. Ba? Wala, ako ginatahan. Makanan, pasuso, babuhay. Mas talaga, pang-retro. Wala, nawali. Buka. Hindi. Lagi naghihintay lang ng pasa. Time. Side ball, side ball. Makanan. Uy. 2 points by Makanan. Kubaco. Pasto Castro, tumira. 3 points. Sayo, sayo. Balsa. Nasa akin mo ay kay Balsa. 2 points by Balsa. Ito yung score nila. Ayan, yung mga score. Kubaco. Lumabas pa. On Rivera. Tumay. Uy, nice pass sa akin. Nice to, nice. Tanda. Kaso, tumira ulit. Wala, nako ni. Kubaco, bumangga. Ang lakas ng tira. Nako ni Rivera. Pagmamay. Kapirpan, kapirpan. Pinasa, nag-aaway ko sa kanas, pinasa na. Sa kanan. Rivera, tumira. 3 points. Rivera. Kapirpan. Ang lakas ng hangin, ba? Uy, naglalakad. Castro, tumira ulit. Wala. Nanyak ba? Wala. Nawala yung pag-shot. Sab kaya? Sab kaya? Rivera. 2 points. Time out, time out. Time out. Green. Taas ng pasa. Castro, wala. Nawala ni. Dribble. Rivera. Pagmamay, tumira. Wala, lakas na tira. Pan. Stop ba? Binalik. Pinira. 3 points. Bagsa. Pasto, Rapala. Kanan. Nagharap ng team shot. Tumira. Wala, nawala na kanan. Wala ba? Wala, nawala yung pagkasan. Sab. Sab daw yan, Sab, sab. sab. Sab, sab. 7 seconds tayo ha. Naka-play! Grabe. Nakaka-play. Nakaka-complete. Nawala yung nakawag. Uy! May steal. May Rivera. Sayo, sayo, sayo. Pagmamay. Ganun din yan. Safety din. Uy! Foul! May foul din. Yan lang. Meron number 5. Dahil na tira. Ito, Richie. Pasok. Dahil na tira. Tatlo pa rin, yun lang. Nanyak ba, uy? Wala. May ba? Pasat. Okay, buwang na alam. Sayo, sayo, sayo. Sayo, sayo. Sayo. Sayo na. Ay ka dyan.
Meke. Hindi sila ang basketball. Buhay basketball. Gusto, alingat. Foul. Bakit? Ikaw, Vera? Tantang, tuloy na stress. Wala, naipit. Nakawalilingat. 2 points. Ikaw, ako, Stephen. Pag sino, may gagawin, bawal kayo mag-upload. Si Vera. Kalaban niya agad nila, Wala, Mani. Ubao. Balabaw. Ganun, maganda yung kapit. Uy, sulay. Kuha ka na ng foul. Tapos rin. Sab, rep. Rep daw. Sab. Si ano? Kapanan. Sab, sab. Kakakalabas mo lang ha, pasok ka na naman. Pasok ka, ano na. Pasok dalawa. Tabanggay. Ano ba? Uy, ligutan! Paano to? Video dyan. Likot, grabe ka. Video ko yun ah. Let's get yan. Pastor na kanan. Oh. Nasa kayo, bagkasa. Points. May bagkasa, ball break. Bako. Nabitawan pa, pero sablay pala. Sablay pala. Bako. Inigot-igot. 2 points. Bago bako. Kuya daw. Nawali tangtan. Kubao. Kapalan. Uy. 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 Pasti. Ganda. Uy, buwali! Sumirit sintas. Sabay sintas gago. Wala! Grabe pa naman lang. Libera. Pamangay. Basta Libera. Libera. Ito shoot. Ito shoot. Pinasakay ng guys. Points. First D. First D. Awali. Foul. Libera. Foul. Third personal advantage to foul. Sab Sab daw yan. Rep, sab. Sab, sab. Kaya nag-video. Wala pa. Third personal. Third ano pa lang. Third team foul pa lang. Third. Castro. Tumira. Wala na. Wala. Wala. Awali. Libera. Simbag ka lang yun. Nagkakabal sa akin. Pamangkay. Isa lang. Pinira na lang. Wala. Wala. Tantang. Uy. 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 Wala. Sorry. Castro. Let's go. Foul. Kante. Bonus shot. Hindi ko alam. Pasok. Seconds na lang ang maras ng third quarter. Ay, hindi pa ni Castro.
20 seconds. Wala na ako ni. Kanya pa rin. 15 seconds. Nice pass yun. 2 points. 10 seconds. 5 seconds. Nasa na lang. 2 points. Sino magka-number 1? Pag natalo yung brown time. Ay, number 2. Maganda sa'yo. Mag-ranter na tayo. Araw pa yan. Meron din ang tanan. 3 points. Bastos ka naman. Derte. Isip, by the walk. Oh, foul. Ano yung tinda dyan, Tol? Foul. Tab. Yung saan mo makasok sa Free throw yan, ha? Sila. Sablay ang unang tira. Ito. Pagkasya. Tatampo nga eh. Ayaw niya na daw maglaro. At sa tayo. Si Reyes. Mag-catering ka na lang doon. Kapanan tumira ulit. Nakashoot eh. Tablay, nakawali. Manila. Pastor Tantan. Set. Ten to shoot. Umeke. Wala. Pinasalaban. Ako care. 5 to shoot. Good, Tony. Enriquez. Ay, hindi ka Pastor Ekban. Tumira sa dos. Ang lakas. Tony Hermanes. Kamanday. Pinasakay. Silvio. Pinasakay Tantan. 0 points. 5 na. Dorex. Pinasakay Kapanan. Hermanes. Tumis tres. Wala na ko nito kay Paul. Paul sa ground. Shots. Hello, Agay. Tira. Pasok. Wala, nakakatensi. Tumulaw, pasok pa rin. Tangkad. One. Marun, ingat. 2 points, very ingat. Maraming lumabay. Nagpunta na lang. Kapanan, Pastor. Hermanes, bagsak. Wala na ko nito ng kayo. Nice, Jay. Tumising group. Pasok Tantan. Hindi mo nakahabol. 2 points. Kapanan, ginugulo si Silvio. Flores. Dito shoot. Ginugulo pa rin. Kabugay. Ten to shoot. Huli. Pasok Flores. Flores. Time out.
Esberta. Gilberto. Pastor Vanes, tumira sa 3. Wala, nawala ba? Pastor. Pastor Gilberto. Di pa Uy! Boarding, pasok. Wala pa player ng next team ah. Pasok ka lagot. Kumege, Bruno. Grabe! Tumay! Amazing! Grabe! Change the play. Faded. 15 to shoot. Uy, nabitawan. Nawali ka ba? Ingat, wala na ako ni Enriquez. Ayun na. Ginagawa na yung iba. Sumulaksak. Bola ka. 17 shot clock. Wala, di kaya. Hermanas. Wala, Moni. Wala. Grabe si Aaron. Asa ka punta? Nakakali ka ba? Shoot. Ah! 6 minutes. Natin na oras natin. Catch shoot. Okba. Wala. Nako ni Hermanes. Hermanes. Enriquez. Pineke. Pinasa Rivera. Koy sula. Nako ni Akbay. Katiga dyan. Boarding. Best player siya. Tagabol. Hermanes. Tumira na agad. Derte. Sab daw ah. Okay. Derte. Wala. Nako ni Enriquez. Pass to Rivera. Pass to Enriquez ulit. Tumira sa tres. Wala pa rin. Grabe Wala talaga. na. Pinasa. Ay, Derte. Nice pass. Ay, Flores. Sa karet. Sap. Lalo ya, ito yung sasabay niya eh. Nakaulat eh. Sap, pasok. Pasok. Dahil may except sa kabila. Ina mo, Reggie Manalilig. Walang tira. Wala. Uy, wala pa rin. Uy! Grabe. Dehete. Number 20. Pinasay ka ba? Uy, Estelante. Tumangay. Nasakay? Kapal. Pinasay ka ba? Pinasay yung Manes. 2 points. Timeout. Tama. Abol. Ipasa na sa kaya. Pinasagad eh. Dehete. Meke, pinasay ka ba? Alam na. Ayos na. 4 minutes and 8 seconds. Kapanan tumira sa 3. Wala na uli at ba? Sak, Robert. Easy lang daw. Sabi ng teammate mo. Derte. 15 to shoot. To shoot. Pagba. Is the points. Tama. Palas. 78, no? 78. Reggie, huwag ka namiyak. 78-65. Reggie, huwag ka namiyak. 15. Kalmado lang ang laro natin ngayon. Kalmado lang.
ingat. Nice try ni Kamugay. Rodriguez. Badaw. Nung pa. Makanan tumira agad. Pagkakot na rebound. Pasok ba? Ayos na. Rapan. Paso Baltasar. Paano? Pinasa ka Kamugay. 2 points kay Kamugay. Alingat. Simple. Super Sayan. 15 to shoot. 10 to shoot. Wala na ulang ba? 2 points. Back ba? Kamugay. Baltasar. 2 points. Aningat. 2 points. Wala. Nakakuha ni Baltasar. Out of bounds. Last 2 minutes. Sub direct. 2 minutes na lang ang oras natin. Awamse. Ang lamang. 80-60. Ako niningat. 2 points. Niningat. Rodriguez. Pass to Baltasar. Huli ka. Ito ba ako? Antad. Malaksa. Uy, lalim. Tumeke. Sa kanya pa rin, 2 points. Nice team niya pa rin. Kumukuha ng rebound. Kumukuha ng rebound. Ano, si Giannis? Okay. Green ball. Castro, tumira sa 3. Wala. Nakuha ni Romanes. Manes. Nasa Kamugay. Pera niya na yan. Uy, niluwa pa rin. Ingat, 2 points. Oh, hindi pa score. Lalagyan pa rin. Manes. Kawali. 2 points kay Kamugay. Ba. 30 seconds. Nawa na lang, pinulot. Niluwa pa rin. 21 seconds. Points. Dashat no. Gasset nga yun eh. Ano ba? 2 points, ba?